ত্রিপুরার রেশম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রিলার ও টুইস্টার কর্মীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে হ্যান্ডলুম, হ্যান্ডিক্রাফট ও সেরিকালচার অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল ত্রিপুরা রেশম শিল্প রিলার ও টুইস্টার কর্মী অ্যাসোসিয়েশন। জানা গেছে, বর্তমানে সারা রাজ্যে প্রায় 55 জন কর্মী এই কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে স্বল্প বেতন ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে চরম আর্থিক সংকটে দিন কাটাচ্ছেন তারা। এরই প্রতিবাদে আজ সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক দাবি দেওয়া তুলে ধরে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। কর্মীদের দাবি, অবিলম্বে তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, পাশাপাশি কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব, সামাজিক সুরক্ষা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সংগঠনের নেতৃত্ব জানান, দাবি মানা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা। ডাইরেক্টরের কাছে আমরা আজকের থেকে 5 দিন আগে আমরা চিঠি দিয়েছিলাম ডেপুটেশনের জন্য। ডাইরেক্টর চিঠি মঞ্জুর করছে, আজকে ডাকাইছে আমরা। ডাকার পর আমরা আইছি, তারপরে আমরা দাবি এর আগে ডাইরেক্টরের কাছে আমরা আসলাম, পরে তেনে কইছে আমরা এটা দেখতেছি, কারণ এখন তো রেকার হাজিরও 300 কত টাকা। তা আমরা এই হিসাবে আমরা কইছি মিনিমাম আমরা এই 15 থেকে 20,000 টাকা চালু করতো, এবং ডিআর যেইটা চালু আসলো এটা আবার চালু করতো, এটা বন্ধ আছে এটা চালু করতো। এবং আমরা পরিবার লইয়া এখন চলতে খুবই কষ্ট হইতেছে। প্রত্যেকেই আমরা দাবি দেনা বানা করে আসে, বাড়ি ঘর জায়গা টাকা বেচছি, আমরা সংসার চালাইতেছি। আপনারা কারা এবং কোন দপ্তরের ডাইরেক্টরের কাছে এসেছেন? সেরিকালচার ডাইরেক্টর। এই বিষয়ে অধিকর্তা দপ্তরের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। Jini regnai senanani bagai khuteng bakha ulabu continue tongnai. Bai kini jini health sector jini limited fund jotun saimano hiaba jeng hospital jeng tawak tang tongo, tawak ni modernized hospital almost painani phaijing thang tongo, 150 bedded hospital completing thanai. Sakham jini bagai bilaikhe jini Tripura hai हास्टेव व्यवस्था गाहाम खायनि नांगौ बनो साख थारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा आगे हस्पिटाल जों कायसा गाहाम सोनानानि जोंनि इमां बुबाग्रानि इमां अमा फुलफिल नाय दङ। बाहायखेनो जों मोबाइल मेडिकेल इउनिट जेटा कामि आमसाइनि लुकुराव हेल्थ केयारनि बेपाराव मुंसा सायनाया बरनो जों हेल्थ केयार फेसिलिटी ते एवारनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकल यूनिट जों 6टा चालक खायो। हास्टेनि थुं आमसायाव बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरावै अलमोस्ट 6000 नि एबाब लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा। बायखोनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 इयर ऑफ फ्री ऑपरेशन जों अरनियो जोंनि खेरांबा हॉस्पिटलाव खायरावै कम से कम 2000 नि एबाब जों ऑपरेशन पायरखा निनि गल ब्लाडर स्टोन हंदी निनि तामसने टिउमार हंदी बाहायरो ब्लाइड किरमा संसा रोगिरो ऑपरेशन खायजावै सक्सेस ओङै थांबायखा। बाहायखेनो जों तामसने चिकन जोंनि बिख्रा फेमिलि तंनाय बाहायरनो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा। जे अमा हायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमा हायखे जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों या प्रेसेवै खायमानि हायखे एजुकेशन डिपार्टमेंट अबो जों बीएड ट्रेनिंग बनानि बागै बसदनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो तार बसाङावबो रजावैनो थांनाय अमा हायखे स्कीम सोनाजाक जाते जोंनि तिप्रासा जे तामसने बेड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमाहाय तनेर बरनि जे लो इनकम ग्रुप रंनो जों सिलेक्शन खायो बरनो जोंनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होयते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय तंमनि बबो जोंनि अर अमया प्रिसेजा ठीक बाहायखेनो हमपो स्कुल जों जतनो साइमाने आसै आइगिनि चालक हमपो स्कुल आसै डिमांड करे।